আর সৌভাগ্যবশত আজ আমরা এখানে প্রোগ্রামটা করতে পারছি। আমরা রাষ্ট্রীয় গীত দিয়ে সবাই সমবেতভাবে একসঙ্গে আমাদের প্রোগ্রাম শুরু করব। আমাদের যেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় গীত যেটা হবে মাইকে হবে, আর সবাই একসাথে গলা মেলাবো। সাবধান, উৎকৃষ্ট, সবাই উঠে দাঁড়াবে। সাবধান, প্রত্যেকের পায়ের গোড়ালি জুড়বে, হাতে মুষ্টি হবে, পাশে টান টান, শরীর নড়বে না। সবাই শুরু, একসাথে গলা মেলাবো। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै धृत कर करवाले अबला तनु मारत बोले बाहुबलधारिणी नमामि कालिनी त्रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही रिधी तुम्ही मर्म त्वं हि प्राणः शरीरे बाहुते तुम्ही मा शक्ति हृदये तुम्ही मा भक्ति तुम्हार प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की। সবাই বসবে।